niya, ma-drop off kami sa diversion. Made-drop. Yes, sir. Pero Shopee Express. Sir. 101 na. Tinar kita sa likod kami. Drop off. Shopee. Okay, mission accomplishment. Marami kaya ni sa HQ. Si Shopee Express. So, contact lang muna kami. Goodbye. Ano naman ang suntok? Ay, ano man yan? May nagbuburunto lang garo kaya no, kaupang hayop. Puntol lang hayop mo ko tulong. Yan ay ito. Canopy. Classic tapos ube. No way. Mission complete. Mission complete. pass. Save ko mo. Sige, magsunog ka na.